Okay, you can start. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay guys. This is today I happy because I can see you for continuing our material for science. Ya. Please open your book on page 8 about function of skeleton. On Page 8. last week we have discussed 8 halaman 8 ya. Nah, on last meeting last week ya, we have discussed about function of the skeleton ya. Nah, but we not discuss yet about the question on page 8. Nah, now we will discuss it ya. Silakan kalian lihat halaman 8. Kemarin ada pertanyaan di situ nomor 1 ya. Nomor 1, put your hand on the back of put your hand on the back of your neck. Silakan kalian pegang ya di leher bagian belakang kalian ya. Kemudian can you feel the bones joining your head to your body? Dapatkah kamu merasakan tulang yang menghubungkan kepala dengan tubuhmu? Dapat? Yes. Yes. Okay. Now run your fingers downwards. Sekarang gerakkan jarimu ya itu ke arah bawah ke tulang belakang kita ya. Nah, try to feel the bumps along your backbone. Jadi cobalah untuk merasakan sepanjang tulang belakang kalian. Nah, sepanjang tulang belakang kalian bisa kalian merasakan ya. Nah, berarti berarti nomor 1 ya jawabannya yes, I can gitu ya. Oke, Usada bantu menuliskan di kolom chat. Kalian tulis di buku tulis kalian bisa ya. Write on your notebook, never mind on your textbook ya. It's okay. Okay, now number 2. What do you think the disc of cartilage do? Nah, apa yang menurutmu gitu ya? Apa fungsi dari disc of cartilage? Di situ ada di gambar itu. Disc of cartilage itu apa sih? Disc of cartilage itu adalah sambungan gitu ya, sambungan di ruas-ruas tulang belakang itu. Jadi tulang belakang atau vertebrae itu kan berruas-ruas. Nah, di antara ruas-ruasnya itu ada disc of rubbery cartilage atau disc of cartilage. Nah, fungsinya untuk apa sih atau apa disc of cartilage itu? Jadi dia untuk apa? What is the function, kids? Ada yang tahu? Anyone know? Dia mengapakan ruas-ruas tulang belakangnya sih? Dia kan memisahkan, ya kan? Nah, bayangkan kalau tulang belakang kita itu tidak berruas-ruas. Berupa satu tulang yang utuh gitu. Apakah kita bisa membungkuk, kita bisa mendongak dengan leluasa? Tidak bisa. Berarti dia adalah memisahkan, separate kan gitu ya. Separate apa? Tulang belakang itu apa? Vertebrae. Jadi separate the vertebrae. Terus apa lagi dia? Selain separate, selain memisahkan dia apa? Kalau misalnya kalian itu menggerakkan tangan ke atas olahraga gitu ya capek, aduh kan gitu ya, mulet. Nah bahasa Jawanya itu mulet, aduh apa capek gitu ya, maka dia tulang belakang kita itu kan mengikuti gerakan ya. Nah maka dia butuh yang namanya ada yang harus menghentikan
Menghentikan apa? Nah, menghentikan agar tulang itu pada saat bergerak itu tidak bergesekan satu sama lain. Nah, bayangkan kalau tulang belakang kita itu ruas-ruasnya itu bergesekan. Nah, maka akan terjadi apa? Lecet pada tulang, ya kan? Lecet pada tulang, akhirnya tulang kita juga akan rusak, ya. Itu. Nah, Ustazah tuliskan di kolom chat itu. Separate the vertebrae and stops the bones from rubbing together. Nah, jadi kita bisa fleksibel menggerakkan badan kita, ya, tubuh kita, terutama tubuh kita bagian tengah ini, ya, rangka badan itu. Ustazah Tari has written at the chat room, ya. You can write on your textbook or your notebook, ya. Directly write it. Biar nanti nggak ketinggalan. Oke. Nah, selain itu anak-anak, selain dua fungsi itu, ada fungsi lain juga. Satu fungsi lain. Apa itu? Apa namanya? Tadi, apa itu namanya? Disc of rubbery cartilage tadi, ya. Disc of rubbery cartilage itu juga fungsinya untuk melindungi tulang kita, ya. Seperti cushion. Nah, like a cushion, jadi untuk melindungi tulang itu dan menyerap shocksnya, jadi absorb shocksnya, ya. Bisa dituliskan. Nah, it also like a cushion to protect the bones and absorb shocks. Oke. Pertanyaannya cuma 2, ya. Kita lanjutkan setelah ini ke protecting your organs. Have done all? Rahma, kamu di mana, Rahma? Oh iya, oke. Menulisnya di sebelah ternyata, Rahma. Iya, ternyata menulis di sebelahnya. Oke, Zidan have done. We continue on the next page. Protecting your organs. Okay, all of you please repeat after me, ya. I want call 3 by 3, ya. So please unmute yourself. The student who I call the name. Wait. Kelas Magelang. If Ustazah Tari call your name, you can directly unmute your microphone, ya, by yourself. Ya, Adina, Kayla, and Rafa. Adina, Kayla, and Rafa, please unmute your microphone. Rafa is absent today, Ustazah Tari. Oh ya, Adina, Kayla, and Sasimi. Oke. Adina, Kayla, Sasimi, good job. Kayla. Oke. Halaman What page, Ustazah Tari? Page 10. 10. 10. Yes.
Sashimi, please unmute your microphone. Adina And also. Adina, okay, Sashimi, good job. Adina. Okay, good job. Okay. Okay, now repeat after me. Protecting your organs. Protecting your organ. Your skeleton Your skeleton protects the soft organs protects the soft organs inside your body. inside your body. Your brain Your brain is the control center is the control center of your body. of your body. Your skull Your school acts like a helmet acts like a helmet to protect your to brain. protect your brain. Okay, stop. Now change the student. I call. Okay. Adele Almatika. Alma is absent today, Usada. Okay. Adele, Tika, and Aldo. Okay. Adele, Tika, and Aldo. Aldo, good job. Adele, come on. Oh, ini Adele. Baru masuk. Joining. Ah, ah. Terpental Tika, tadi, okay, Usada. good job. Nah, Okay. Adele? Okay. Adele, Tika, and Aldo. Okay, repeat after me. If you put your hands If you put your hand on the back of your head, on the back of your head, you can feel you can feel the heart pulse. the heart pulse, Saya ulangi ya. The heart corresponds the heart pulse on your skull. of your skull. Oh yeah, of your skull. Okay. The back of your skull The back of your skull is formed of a cord is formed of cardboard. Saya ulangi. Is formed of a cord bonds Is formed of a cardboard tightly fused together. tightly fused together. You can see in the picture You can see in the picture the lines where the bonds are joined. the line where the bones are joined. The front of your skull The front of your skull is made of is made of 14 facial bones 14 facial bones which protect your eyes, which protect your eyes, nose, and mouth. nose, and mouth. If you feel gently If you feel gently under your eye, under your eye, you can feel the edge you can feel the edge of the hole around your eye. of the hole around your eye. Yes, thank you. Now I change the student. I call Fiorence Hasbi Baim. Vio, Hasbi, Baim. You can unmute. Okay. Baim, good job. Fio, good job. Hasbi. Yeah. Okay, good job. Okay, repeat after me on page 11. Your heart, lungs, and liver lungs and liver are all inside your chest. are all inside your chest. These important organs These important organs are protected by your ribs. are
are protected by your ribs. The ribs form a bony cage The ribs form a bony cage around your organs. on your organs. This is called This is called your rib cage. your rib cage. I have learned. Bawa sendiri. I have learned. I have learned. The skeleton protects our body. The skeleton protects our body. The skull protects our brain. The skull protects our brain. The ribs protect our heart. The ribs protect our hearts, Lungs and liver. lungs, and liver. Okay, thank you all, guys. Excellent. Now we go to page 10. Page 10, number 1. Why do you think the curved bones of the skull are fused together? Apa menurutmu? Nah, menurutmu apa? Nah, apa yang kamu pikirkan ya tentang curved bones of the skull? Jadi tulang tengkorak kita itu ya are fused together. Apa sih fused together itu? Ada yang tahu? Maksudnya fused together itu apa? Satu. Bergabung jadi satu. Jadi pada tulang tengkorak kita itu ada beberapa tulang, ya kan? Yang itu digabungkan jadi satu kayak dilem gitu ya, nak ya Allah, ngeri ya. Lihat tulang tengkorak kita itu lihatan di gambarnya itu loh, ngeri ya. Nah, kayak dilem kayak gitu ya. Nah, kayak dilem. Nah, itu apa? Kenapa kok dia itu seperti itu? Agar apa sih? Agar tidak bisa pecah. Agar tidak pecah. Berarti agar apa? Agar kuat kan gitu ya. Nah, agar kuat, agar strong. Terus mereka membentuk apa itu? Bentuknya seperti apa tadi di bacaan? Helmet kan gitu ya. Jadi seperti helm ya. Kemudian dia bisa ini enggak? Bisa gerak-gerak enggak? Enggak. Kan mudah untuk kita gerak-gerakkan seperti ini, lihat. Nah, tapi bisa ini enggak? Bisa bergeser-geser enggak? Enggak, iya enggak. Jadi immovable ya. Immovable, terus fleksibel apa enggak sih tulangnya? Maksudnya fleksibel itu lentur enggak? Enggak keras ya. Keras berarti infleksibel. Nah, infleksibel. Kenapa kok dia itu strong? Kenapa kok dia itu apa tadi selain strong? Seperti apa tadi bentuknya? Seperti apa bentuknya? Helm. Kenapa kok dia bentuknya seperti helm? Terus kenapa apa tadi? Tidak bisa digerakkan ya? Nah, terus tidak bisa apa? Lentur. Nah, tidak lentur. Nah, kira-kira kenapa? Karena itu melindungi Benar, iya benar. Karena dia fungsinya adalah untuk melindungi otak. Nah, Ustazah tuliskan di kolom chat, silakan disalin. To make sure they are strong and to form a helmet of immovable and inflexible. Loh, inflexible-nya Ustazah tadi salah nulisnya ya. Nulisnya adalah inflexible, bukan inflexible. Kebanyakan E itu ya. Habis F itu nggak pakai E, langsung L. Inflexible bone to protect the brain.
Oke, Tika pintar sudah menulis. Nah, sekarang now number 2. Sekarang nomor 2. A baby school bones are not fused together. Jadi tulangnya bayi itu tidak apa ya, seakan-akan dia belum melekat secara sempurna begitu ya. Tambah menyeramkan ini ya. Explain why it is important to protect a baby's head at all times. Jadi kalau tulang bayi itu kan masih gembuk ya anak-anak ya. Biasanya kalau anak bayi lahir itu awas hati-hati tuh megangnya kepalanya awas kejeduk. Nah karena kepalanya itu masih gembuk-gembuk gitu ya, masih lunak. Kamu tahu gembuk enggak ya? Masih lunak ya, masih lunak. Nah tapi kenapa kok itu penting untuk melindungi otak mereka pada setiap waktu? Kenapa nak? Karena saat dewasa. Kenapa? Lanjutkan, pintar. Otaknya masih bisa digunakan dengan baik dan betul. Jadi, kenapa kok lunak? Ya, kenapa kok lunak? Kenapa kok nggak keras kayak kita kalau sudah besar ya? Karena kemarin Ustazah Tari bilang apa? Bahwa bones itu grow with us. Jadi tulang itu akan tumbuh dan berkembang gitu ya. Itu seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Tulang juga berkembang. Bones itu alive ya, seperti makhluk hidup kan gitu ya, seperti hidup. Jadi dia berkembang. Maka sama dengan siapa ini bayi, sama dengan bayi. Tulang-tulang di kepalanya itu ya, itu membutuhkan dia akan berkembang akan tumbuh dan berkembang lebih besar dan akan mengeras gitu ya. Nah, mengeras. Sementara di dalam kepala itu kan tidak hanya ada tulang tengkorak ya, ada tulang yang lain juga ya. Nah, ada tulang yang lain juga. Nah, tulang yang lain itu juga butuh tempat gitu kan ya, butuh tempat untuk berkembang. Nah, untuk membesar, nah butuh space, need a space kan gitu ya. Nah, maka otak yang ada di dalam itu akan kemungkinan untuk bergoyang-goyang kemudian menabrak tulang tengkorak kita gitu ya. Knocks and bumps itu kemungkinannya besar. Nah, karena itu dibuat tulang itu lunak agar pada saat menabrak-nabrak itu karena ada space-nya untuk perkembangan tulang di dalamnya itu tidak rusak otak kita itu, otaknya si bayi itu ya. Nah, Ustazah tuliskan di kolom chat. Their skull contains spaces between the bones. So, their brains are vulnerable to knocks and bumps. Pasti pintar, sudah menyimak. Kania juga fokusnya terjaga. Hashimi, Rehan, where are you? Time is up ya, guys. Iya, we still have 2 questions, but we will discuss at the next meeting ya, because I need explain to you much ya. I need explain to you more ya, more explanation about the question of number 2 and 4 ya. So we continue on the next time. Thank you for your attention today. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to Ustazah Tari. Thank you, Ustazah Tari. Welcome, guys. Saya izin live, Ustazah.